Khabti, Khwatatim, c'est le alaikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan في live d'Algérie Part, j'espère راكم ملاح, j'espère راكم تشوفوا فينا ملاح, j'espère راكم تسمعوا فينا ملاح. مرحبا بكم في live d'Algérie Part, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque soir, comme toutes les nuits. On ne vous quitte pas, on ne se quittera jamais, je l'espère du moins. L'actualité algérienne et ses dessous les plus complexes, les dossiers les plus compliqués de l'actualité algérienne, y compris certains dossiers internationaux et l'actualité internationale qui nous préoccupe. Le monde ne s'arrête pas de tourner, c'est pour ça que nous serons toujours présents chaque soir pour parler de ces dessous qu'on cache aux Algériennes et aux Algériens. Encore une fois, je suis triste parce que je voulais vous parler d'abord de manière didactique, de manière pédagogue de la situation économique et financière de notre pays, parce qu'on parle trop de politique, de l'absence du président, de la dictature, du régime militaire, pas de l'état civil, des détenus d'opinion, et tout ça, ça a un prix. Le prix, c'est le sous-développement économique. Le sous-développement économique, je معناتها la pauvreté, معناتها la misère sociale, معناتها le chômage endémique, معناتها الحراقة الناس اللي حابة تهرب وتخرج ما تقعدش في البلاد باش تصيب يعني مستقبل وداخل ولا خير, يعني un avenir meilleur dans un autre pays où les sous des cieux plus clément. معناتها des fins de mois impossibles pour des pères de famille, معناتها des familles qui n'arrivent pas à manger à leur faim, معناتها des enfants dont ils auront du mal, dont les parents auront du mal à les habiller, à les couvrir, dont les parents auront du mal à les scolariser ou à s'occuper d'eux dans les meilleures conditions parce qu'ils souffrent de la précarité. هذو هما المشاكل اللي رانا نعيشوهم ديجا في الجيري, ورانا نشوفوا كيفاش ليفوندرومون دي ليكونومي الجيريان كل يوم. ولا زاد شفنا اليوم لو دينار الجيريان un nouveau record, 1 euro 161 dinars, 1 euro presque 132 dollars, et ce n'est que le début. Nous l'avons prévu cette situation, on vous a prévenu, on les a prévenus ces dirigeants algériens, mais malheureusement il y a encore une fois rien n'a changé, mais c'est pire encore. C'est malheureusement pire qu'avant. Maintenant, on est là comme étant des lanceurs d'alerte, comme étant des gens qui doivent tirer la sonnette d'alarme, comme étant des objecteurs de conscience, ou là, comme étant des gens qui doivent vous dire ردوا بالكم ما لازمش نروحوا في الطريق هذه parce que الطريق هذه تدينا الهلاك. على بالكم en période de crise, il y a deux choses très importantes dans un pays. الأولى la solidarité nationale. حكينا عليها البارح وشفنا باللي وعطينا des exemples وفهمناكم. Quand il n'y a pas de solidarité nationale dans un pays face aux enjeux, face aux épreuves, face aux périls, face aux gros défis de l'avenir, ou là face aux gros problèmes du présent, ou calamité du présent, sans un pays où il n'y a pas une solidarité nationale, c'est-à-dire que le peuple est uni derrière des autorités qui soient légitimes, derrière des décideurs et des responsables qui soient eux aussi légitimes et qui soient eux aussi compréhensifs et solidaires avec leur peuple. En Algérie, nous n'avons pas cette solidarité nationale. Les gens في pouvoir, يروحوا كي يحكمهم المرض يروحوا l'Allemagne, ويرموا في الدوفيز ويرموا في لي زورو وعايشين dans les meilleurs hôpitaux allemands, dans les meilleurs hôpitaux européens. ما يعرفوش معناتها la souffrance du peuple, ما يعرفوش معناتها الشعب راه واش راهو يعاني. واللي راهم اللي ما راحش يداوي في الاترونجي راهو عايش لابيل فيه في البلاد, عنده tous les privilèges des hauts responsables, وما على بالوش بلي المقارون راهم زاد, بلي لي بري دي سباغيتي ولا لو كوسكوس ولا لي بري دي بات alimentaires, la nourriture du pauvre, il sait pas que ça a augmenté, que le pouvoir d'achat des Algériens a sombré, etc. Il n'y a pas de solidarité ni d'en bas ni d'en haut. Le deuxième élément, c'est la ressource humaine. Un pays, pour qu'il s'en sorte face aux crises, pour qu'il s'en sorte face aux périls, pour qu'il puisse gérer les dangers auxquels il est confronté, il doit compter sur ça, sur ses cadres compétents, sur ses compétences nationales, sur ses génies, le génie local, sur l'intelligentsia, sur l'élite
de ce pays sont ni l'Italie, ni les gens, les intellectuels, les gens qui sont instruits, les gens qui sont intelligents, les gens qui ont des idées, les gens qui peuvent créer des solutions, les gens qui peuvent imaginer des scénarios qui pourront modifier un peu la situation compliquée dans laquelle peut se trouver un pays. C'est la ressource humaine. Ça s'appelle le capital humain, ça s'appelle le génie national, ça s'appelle les compétences nationales. Malheureusement, on a les compétences nationales avec une histoire qui est triste, une histoire qui est révoltante. Nous sommes en crise. Au lieu, non seulement de préserver nos compétences qui sont sur place, mais on aurait dû même faire appel à des compétences algériennes qui font le bonheur des étrangers et des pays étrangers. Combien de médecins algériens travaillent dans les grands hôpitaux en France? Combien de chercheurs algériens aux États-Unis? Combien de chercheurs algériens en Suisse? Au contraire, le régime algérien continue à écraser l'intelligentsia, à faire la guerre à l'intelligence, à mépriser et à craindre les gens qui sont intelligents et les gens qui sont cultivés, qui sont instruits. احنا نخافوا من القاري، احنا نخافوا من الفاهم، احنا ما نحبوش الانسان اللي عنده في المخ، اللي عنده في الخشخاش كما يقولوها بالجزائريه. احنا الانسان اللي يخمم، اللي عنده ليسبري كريتيك، اللي عنده لا كي بو، اللي عنده ليسبري كريتيك، اللي عنده اون كولتور جينيرال، اللي يقرا كتابات، اللي يفهم، اللي عنده اللي مثقف، اللي متحل على العالم. احنا هذاك ما نحبوهش، احنا هذاك لازم نكسروه، لازم نخونوه، لازم نديروا له مشاكل ونرموه في الحباس. شوفوا الناس اللي راهم في الحباس. خالد رامني parmi les meilleurs journalistes، انسان متربي كولتيفي قاري اكسيتيرا. رشيد نكاز انسان قاري متحكم في الامور. Tu peux ne pas être d'accord avec lui, tu peux ne pas être dénoncer son sensationnalisme, mais il est intelligent. Il a un parcours, il a fondé des sociétés, il a parcouru le monde entier, chef ou hache. Ali Rdiri, parmi l'un des meilleurs diplômés des académies militaires russes. الناس اللي مرميين في الحباس وحدك تشوف دي زيتيديون دي سيرفو دي ديبلومي واللي راهم برا. عبد الملك الصحراوي سرق فايح يدي في الدراهم. لا جنرال بومبيس جنرال تاع الشماج خروطو. الناس اللي راهم برا نشوفوا شكون. غالي بالقصير سرق جامي مقرا كان يربي في القرنينه في مسغانم راح لقى روحو ملياردير دوكا راهو عايش بين باريس 16e arrondissement في مالاغا en Espagne. Mais les gens qui sont intelligents, qui sont intellectuels, qui sont instruits, on les met en prison. On va vous raconter cette histoire parce que le pays va mal à cause de la pandémie. À cause de la pandémie. قال لك la pandémie هي اللي دارت لنا كلش. يمشوا ويقولوا بالكورونا يعني صابوها. اليوم عندهم deux excuses. يعني النظام الجزائري ناسيوم جامي سا ريسبونسابيليتي. المشكل تاع البلاد يقول لك ماشي حنايا سي لا بونديمي الكورونا ملي جينا وحنا بالكورونا ما عندنا ما نديرو ولا كريز اللي رانا فيها ليفوندرمون دو دينار سي با نو سي الكورونا la crise de liquidité c'est pas nous c'est le corona le fait que les hôpitaux sont dans un état catastrophique pénurie des tests de dépistage pénurie des médicaments pénurie des lits pénurie de tout ça c'est pas nous c'est le corona. Une production nationale très faible, une industrie très faible, c'est pas nous le corona. يعني كأنه قبل الكورونا احنا كنا لا سويس ولا الدنمارك. كي تسمع لي ديريجون الجيريين يقول لك احنا كنا في لا سويس ولا في الدنمارك. جات الكورونا هذا بدل علينا كلش. في المومون تاع الكورونا، في المومون où nous avons affronté l'une des pires pandémies. تعرفوا بنعاودوا نقولوا حفل إعادة الإفادة parce que vous devez comprendre que la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation historique. غدوة إن شاء الله نحكوها لأولادنا لأولادنا c'est des témoignages. Nous sommes les témoins d'une histoire exceptionnelle. La crise اللي عايشينها sur le plan sanitaire c'est la plus importante crise sanitaire de ces 100 dernières années. يعني في القرن الأخير c'est الوباء أكبر أزمة صحية في القرن الأخير الأولى. La crise économique et financière اللي عايشينها c'est la plus importante crise financière et économique de ces 80 ou là pratiquement كيف 100 dernières années. La dernière crise c'était de 1929. Normalement, dans ce contexte-là, l'Algérie, comme tous les pays du monde, doit se référer à son intelligentsia, doit se référer à ses élites, doit réhabiliter l'élément humain, doit réhabiliter les compétences. C'est le contraire. La preuve. L'Algérie, nous avons un seul secteur, c'est l'énergie, c'est les hydrocarbures.
Les hydrocarbures, on a le pétrole et le gaz. Nous vivons, je l'ai expliqué 1000 fois, grâce au pétrole et le gaz, parce que 96% de nos exportations de devises, c'est le pétrole et le gaz. Zid là, 2%, c'est les produits dérivés du pétrole et du gaz, donc c'est pratiquement 98%. 43% des recettes budgétaires de l'État algérien, c'est le pétrole et le gaz. Et plus de 20% de toute la richesse nationale créée en une année en Algérie, c'est le gaz et le pétrole. Non, متفقين باللي نحطها. في الضمن هذا في سوناتراك. في سوناتراك يا جماعة c'est un foyer de compétences. تعرفوا مليح باللي احنا في سوناتراك. Nous avons l'Algérie à former pendant des années énormément d'ingénieurs grâce à l'Institut algérien du pétrole, grâce à l'histoire de Sonatrach, qui fait Sonatrach d'être les années 60 jusqu'à la nationalisation des hydrocarbures, les années 60, début des années 70. On m'a dit que grâce à l'exploration, grâce aux conquêtes et à la gestion du gisement de Hassim de Hassim, Sonatrach aurait mérité un film. Sonatrach, ils ont sacrifié حياتهم على الجزائر. Il y a des Algériens, des ingénieurs algériens qui ont sacrifié leur vie pour Sonatrach, qui ont sacrifié leur existence. Les pétroliers algériens travaillaient dans les conditions les plus hostiles à la nature du désert, du Sahara, se sont formés pendant durant des années 60, en passant par les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons formé énormément d'ingénieurs de grande qualité internationale. La preuve, vous trouvez des pétroliers algériens au Texas, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Nous avons énormément exporté de cadres expatriés dans le secteur des hydrocarbures. C'est dire que nous avons une forte intelligence, des imminences grises. Ce secteur là, il est en pleine crise. Parce qu'il date de la pandémie, le premier secteur qui a été touché, c'est le secteur des hydrocarbures. Pétrole tah, le prix du pétrole tah, le prix du gaz tah. Le marché mondial a été totalement perturbé. Ce qui est normal, nous avons assisté à tous ces événements. في سوناتراك واش يديروا au lieu ما يتكلوا على الناس القاريين على الناس الفاهمين راحوا نحاو الناس القاريين نحاو الناس الفاهمين. Ils ont limogé des gens et des cadres très intègres et très intelligents pour mettre à leur place des gens qui ne sont pas intelligents ni intègres, qui sont idiots, juste parce qu'ils sont les copains et les copines de monsieur le PDG de Sonatrach Toufiq Hakkar et de sa femme madame Yamina Hakkar. واش صرا exactement كي جا توفيق حكار ما تفهمش مع 3 personnes جا دار معاهم. La première personne c'est son directeur de cabinet. Directeur de cabinet تاعو un certain كريم جبور. كريم جبور انسان جزائري كادر ما نعرفوش يا جماعه هادو الناس اللي نحكي لكم عليهم اليوم انا ما نعرفهمش. ما تلاقيت بهم في العرس، ما كليت معاهم البقلاوه، ما ناسبتهم، ما لعبت معاهم ماتش دو فوتبول، والله ما نعرفهم ني دادون ني داب. انا كلمه الحق تقال. Je fais mon enquête, je fais mes recherches, j'essaie de consulter énormément de sources et je confirme des vérités et des informations. C'est tout. Le directeur de cabinet de Toufiq Hakkar, qui est là Toufiq Hakkar pour déjà Sonatrach en février 2020, كان عنده un directeur de cabinet واسمه كريم جبور. كريم جبور هذا إنسان parmi un conseiller très connu في Sonatrach, معروف في Sonatrach, محبوب في Sonatrach, il est respecté pour ses compétences et pour ses qualités intègres. عندنا تانيك l'ex-directeur des ressources humaines اللي اسمه محمد حاجي. محمد حاجي كان حاكم toutes les ressources humaines du groupe Sonatrach. إنسان معروف باللي il était en train de lutter contre le népotisme, il était en train de lutter contre la corruption, il voulait démocratiser l'accès à l'emploi à Sonatrach, il voulait une gestion permanente et saine du groupe de Sonatrach, il voulait faire un travail vraiment professionnel et moderniser le groupe. Le troisième cas اللي نحكي لكم عليه باش تشوفوا الحكايه تاعهم واش صارت لهم ساكن، يعني لازم تعرفوا اساميهم وتعرفوا يعني لو باركور تاعهم باش من بعد نفهمكم واش صرا لهم. حكايه تاع فيلم، فريمون حكايه تاع فيلم. لو troisième cas اسمه فرحات أونوري. فرحات أونوري هذا يا جماعه سي l'ancien directeur des marchés et logistique de Sonatrach, c'est l'ancien conseiller spécial du PDG de Sonatrach et c'est l'homme qui était chargé en 2018 et 2017 de gérer le grand projet, le méga projet تاع الفوسفات مع les partenaires chinois. Le fameux projet اللي كان راح يندار normalement في تبسة، une partie في سكيكدا، une partie في عنابة، une partie في سوق هراس, sur comment exploiter les grandes mines de phosphate à l'est du pays grâce à un investissement chinois de pratiquement de 7 milliards de dollars qui devait permettre à l'Algérie de devenir l'un des plus gros producteurs mondiaux du phosphate. Le projet malheureusement, malgré les signatures de l'accord en 2018 avec 2 groupes chinois,
Les discussions c'était 2017, 2018, 2019 il n'a jamais démarré à cause du 5e mandat, on va de l'Hirak, on va de l'instabilité politique, on va de quelqu'un Salah, on va des élections présidentielles, on va de Tebboune, ou Khalad Dawa. Donc le méga projet du phosphate qui aurait pu nous permettre de diversifier un peu l'économie algérienne, et c'est totalement arrêté, ou les hadd الآن راهو حبر في ورق, يعني c'est juste une maquette, c'est juste une annonce. Mais le monsieur Hada, Farhad Nouri, c'est lui le cerveau de ce projet, c'est lui qui a dessiné ce projet, c'est lui qui était responsable du côté de Sonatrach, parce que Sonatrach devait être l'allié de 2 groupes chinois pour réaliser ce méga projet de phosphate. Les 3 sont très compétents. Le 4e, نحكوا عليه اليوم, واسمه Lamine Aouis Lamine. Aouis Lamine, c'est un polytechnicien. قرا في l'école polytechnique d'Alger. C'est un diplômé de l'école polytechnique. C'est quelqu'un de très intéressant. Il était le responsable d'une commission de marché. Même qu'un directeur de développement de la logistique depuis septembre 2018. Il était aussi directeur au niveau de la branche pétrochimie de Sonatrach. Il a fait carrière pendant 20 ans sur Sonatrach. Il a occupé plusieurs postes, plusieurs branches. Même dans une filiale naft. Il a un CV يعني محترم vraiment يعني مفخرة l'Algérie. هادو les cadres vraiment مفخرة l'Algérie. Formation algérienne, قراو قعدوا لهنا داروا des stages à l'étranger, قراو في l'étranger, معروفين. Ils ont une magnifique expérience, يعرفوا التيران. سوناتراك نورمالمون كانت تتكل عليهم. يعني كانوا خدامين في سوناتراك وتكلت عليهم لا كومباني وخدموا وفادوا بلادهم كما فادوا الشركات تاعهم. ما عليناش هادو 4 مساكن واش صرا لهم يعني شوفوا dans un pays comme l'Algérie gère et traite ses compétences. لا هادو 4 ما تفهموش مع البي دي جي توفيق حكار. علاش؟ باسكو مسيو توفيق حكار انا نقول هذه اللي ما كنتش حاب نحكيها. عباكم انا نحب الحرمه, انا انسان متربي ونحب الحرمه ونقادر الحرمه. جو ريسبكت توجور لا في بريفي دي جون. حنا ماشي كيما مازدا ودوتر يخضروا ويخرطوا ويسبوا في الناس ويهضروا في النساء تاع الناس. Moi nous avons toujours un devoir d'éthique. Sauf que cette fois-ci, madame l'épouse du PDG de Sonatrach راحت بعيد. يعني nous avons écrit des articles, on a tiré la sonnette d'alarme, قلنا يا ودي العني ابليس, حبسي المقدام, ماش حابين نهضروا, ça suffit, احكمي قدرك, etc. مادام هذه يعني كيما كارنافال في دشرة. ولات ملي طلع بي دي جي, ملي طلع راجلها بي دي جي ولات هي تحكم. هذه مادام يمينة حكار كانت من كادر, c'est une dirigeante خدامة في سوناتراك في la direction association. C'est une direction, la direction association, c'est la direction des groupes associations, c'est la direction qui gère les partenariats, mais les groupes étrangers qui ont des partenariats, qui ont des projets en commun à Sonatrach. Ils ont une direction, il y a là, la direction association. Bon, هي ملي طلع راجلها بي دي جي خلاص حبت تمولك. تدخل روحها في الخدمة تاع الناس, تدخل روحها في الريسورس هيومان, تدخل روحها son supérieur hiérarchique, les hakim la direction de l'association qui sont normalement qui sont patrons, تدخل روحها في الخدمة تاع راجلها ولا دير مشاكل. هذا محمد حاجي, كريم جبور وفرحات النوغي ما قبلوش. قال لك حنايا ما يجيش تحكم فينا مرت البي دي جي, حنا نخدموا مع البي دي جي ما نخدموش مع مرت البي دي جي. وحنا البي دي جي هذا ما راهيش الشركه تاعو. Sonatrach ce n'est pas une société privée. Même si c'était une société privée, même si monsieur Toufiq Hakkar était l'actionnaire majoritaire de cette société, il y a des règles, il y a un conseil d'administration, il y a des règles de management, il y a des procédures à respecter, il y a des manières de gérer, il y a des méthodes de gestion. ماشي من هبه ودبه. هو يتدخل في روحها, تروح لمحمد حاجي كي كان حاكم ديال الرسول سيمان تقول له دخل لي هذا دخل لي هذا. تروح اللي كان حاكم لا ديريكسيون داسوسياسيون توفيق حمدان, si je me trompe pas, et les gens de Sonatrach me corrigeront, et l'intéressé m'excusera si je me suis trompé dans son nom. Elle s'est disputée avec lui, بدلوه جابوا لها واحد spécialement اللي يخرج عليها هي parce qu'elle يتحكم فيه. فرحت النوغي بدات تدخل روحها في البروجي تاع الفوسفات, قال لها يا جماعه انا ابليس. يعني دارت مشاكل كبار, غيان ادير. هذا توفيق حكار ولو ما يحكم المرا تاعو وما يخلطش بين لو بروفيسيونيل والبيرسونيل, واش يدير؟ يروح من جهتها يتضارب مع الديريكتور دو كابيني تاعو مصطفى محمد حاجي, يروح يخلط فيه يقولوا لا شو با داكور افيك تو, il faut appliquer ça. حبوا يديروا leur propre clan.
يعني هو ومرته حبوا ينحوا كاع لي زونسيان تاع سوناتراك ويجيبوا صحابهم هما اللي يخدموا معاهم باش يديروا لي زافير تاعهم وما يستعرفوش بلا كومبيتونس. باسكو دون اون انتربريز il s'agit pas de faire les feux de l'amour. تحب الديريكتور هذاك ولا ما تحبش لو كادر هذاك. Tu n'as pas à aimer le directeur des ressources humaines, le directeur financier, le responsable de la comptabilité, le responsable de la logistique. On n'a pas à s'aimer. Il faut juste veiller à ce que le travail soit dans une bonne ambiance, dans le respect et qu'il y ait des performances. À l'époque, avant, lorsque ces gens-là étaient encore au pouvoir, Sonatrach n'était pas faible. N'a pas perdu 10 milliards, voire 15 milliards de dollars. Entre 13 et 15 milliards de dollars, ça tenait là. Lorsqu'il y avait Mohamed Hadji, lorsqu'il y avait Karim Djebbour, lorsqu'il y avait Farhat Honoré, lorsqu'il y avait Lamine Ouis, Sonatrach marchait bien. Alors, Lamine Ouis, c'est encore pire. Lamine Ouis, qui a un responsable تاعو اللي داروا له توفيق حكار واسمه من لايكا امين من لايكا حكينا عليه بلوزيغ فوا في لي زيميسيون تاع الجيري بارت. يعني باش تشوفوا حنا نسموا الاسامي نعطوكم لي في نعطوكم كله باش تعرفوا اذا ils peuvent ouvrir une enquête d'ailleurs. C'est enfin s'ils veulent travailler parce que vous allez comprendre la fin ce qui s'est passé, vous allez tomber des nues. هذا امين من لايكا قهواجي لا علاقه مع مسكين simple auditeur diplômé en sciences économiques. C'est pas un polytechnicien qui m'a Ouis Lamine, il n'a pas fait une grande école, il n'a pas fait l'Institut national du pétrole, il n'a pas fait des formations à l'étranger, chef, dans des gros projets, qui m'a Madgaz, qui m'a dans d'autres projets internationaux sur Sonatrach, il s'est limité, Kawaji, Dero vice-président, Toufik Hakkar, Dero vice-président chargé de l'activité canalisation, juste parce que quand il dit le Kawi, il dit le Taïd, il dit حبوا يديروا الشياتين تاعهم. هذا امين من لايكا يروح يدوموندي لعويس لامين يعطيله كاع الاخبار قال له يعني هو امين من لايكا خبرجي عند بي دي جي تاع سوناتراك. هذا امين من لايكا حب يدير عويس لامين مسكين خبرجي عنده قال له انت tu es président d'une commission de marché au niveau de l'activité, au niveau de la direction de développement et de logistique qui relève de l'activité donc canalisation, transport par canalisation TRC de Sonatrach. قال انت بلوس كراك تما خدام حكم لا كوميسيون دو مارشي تجيب لي لي دوسي تجيب لي المعلومات مد لي واش صاري في لي مارشي باش هكذا نديها سخونه البي دي جي ونعرفوا حنا كيفاش نعاونوا تاوعنا كيفاش نعاونوا صحاباتنا وناكلوا كاع كيف عويس لامين قالوا انا ما جو فري جامي صا انا ما نستعرفش بكم ما نستعرفني بيك البي دي جي تاع سوناتراك انا نخدم في اطار القانون. ما عجبوش الحال واش يدير توفيق حكار وجمعتو مع مدام حكار وجمعتو يحاوزوا محمد حاجي يغامن un nouveau directeur des ressources humaines يحاوزوا فرحات النوري يجيبوا quelqu'un d'autre qui va le remplacer يحاوزوا كريم جبور. Ils ont limogé toutes les personnes avec lesquelles ils ne s'entendaient pas. Et les mahouzoums, parce qu'ils sont incompétents, ou la faute grave, ou la manque de discipline, ou le problème de performance. Non, juste parce que moi, je ne juste parce que moi, je t'abonne, Jimara, tu te choques عليهم, parce que هذه مرت الPDG. Juste moi, je t'abonne, انهم يقولوا الحق الPDG, ما يقبلوش انه يجي PDG, يقول لهم ديروا لي هذا, جوز لي هذه, جوز لي المارشي, دير لي هذه. Là, ils veulent rester dans le professionnalisme. C'est des cadres de la vieille école, des vrais enfants de Sonatrach, qui voulaient préserver cette boîte et qui voulaient la redresser après avoir été ébranlés par les grands scandales de corruption de 2010 à 2016. Ils voulaient en finir avec cette page-là. Ils avaient une très bonne stratégie, ils avaient une très bonne vision entre 2017 et 2019 avec la stratégie Sonatrach 2030, etc. Ils voulaient vraiment construire un groupe selon les normes mondiales. Toufik Hakkar ومرته والعشيرة والقبيلة تاعو il gère Sonatrach comme si c'était son ACOM, comme si c'était بلدية خروبة ولا ماكاش بلدية الجزائرية يقولوش بالمعرفة ما كاش لي بروف كلش بلي نوت فيربال كلش بالتليفون. Or ça se passe pas comme ça. Une grosse entreprise ne se passe pas comme ça. ما عليناش كي ما قبلوش وحاوزهم واش يدير توفيق حكار نورمالمون حاوزتهم خلاص نورمالمون هو خلاص حاوزتهم جبت الكلون تاعك. Il n'a pas été satisfait. Ils sont allés jusqu'à se venger. Jusqu'à faire des manigances, comploter, manigancer, pour les écraser. Donc ils ont voulu se venger contre eux. Déjà dans une émission في Algérie Part, 3 amis à lui qui sont des officiers supérieurs des services de sécurité. حكينا déjà عليهم عطينا قلنا بلي هما من خشله كيما هو etc. Ils nous avons raconté toute l'histoire. يروح يحرش صحابه هادو صحابه اللي كيما هو ياكلوا معاه عبالكم في سوناتراك البي دي جي يدخل خدم اجون
يمد كيش طوموبيل فواتور دو سيرفيس كيش واحد يخدم في لارمي ولا يخدم في دي ار اس ولا يخدم في لابوليس ولا يخدم في لا جوندارموري يولوا ياكلوا في يديه خلاص. هادو ثلاثه تاع صحابو كي سون دي زوفيسيي في سيرفيس دو سيكوريتي ils vont aller provoquer, ils vont monter un faux dossier, ils vont créer un dossier. شوف كيما داروا مع لي ديتني دوبينيون كيما داروا مع رشيد نكاز كيما داروا مع خالد راني كيما توفيق حساني سي اكزاكتومون لو ميم مود دومبلوا. راحوا جابوا عويس لامين حكموه يلو انتربولي جابوا الماتيريال انفورماتيك تاعو لقاو باللي في لي زيميل تاعو يكتب دي زيميل وين هو يشتكي من بي دي جي تاع سوناتراك ويكريتيكي لا جيستيون دو سوناتراك. Ce qui est son droit le plus légitime de critiquer son responsable en utilisant son outil informatique. قالوا له نتايا لا نتايا شو كيما ادوارد سنوردن نتا هو اللي راك تهرب بالمعلومات وانت اللي راك تخرج المعلومات من سوناتراك ونتايا هو السوسه اللي على جالك كورونا قلع في الجزائر وعلى جالك كاين الباريل دو بترول طاح وعلى جالك لا برودكسيون تاع البترول طاحت وعلى جالك كلش حصلوها فيه كلش. السيد مسكين بوليتكنيسيان ولد عائله 20 ans de boîte à Sonatrach. Il a travaillé pour Sonatrach y compris à l'étranger. خدم sur le projet Madgaz, خدم sur le projet خدم في la filière pétrochimie. Il a été directeur de planification et de performance. سيدي يعني عنده une expérience الله يبارك عليها. كان في l'autorité de régulation des hydrocarbures comme directeur d'études et gestion de concessions. يعني كان chef de département marketing بين 2002 et 2006 يعني عنده un parcours. Je vous dis c'est vraiment un cadre. تقدروا تقولوا عليه دكتور انا واش راني نحكي لكم. Tout le monde peut vérifier derrière moi. Moi je donne des faits. Rien que des faits je défie quiconque de venir me démentir. فهموا عليها مليح. السيد دا حصلوها فيه قالوا له نتايا راك تهرب المعلومات اللي من يمد المعلومات حصلوها فيه قالوا سوا ديزون لامين عويس دون ولا في فيتي دي زانفورماسيون دو سوناتراك باش يمدهم الكريم جبور وباش يمدهم المحمد حاجي وباش يمدهم الفرحات اونوري وهادو ثلاثه كاع دايرين شبكه جماعه يا تخابر وكذا ضد المصلحه تاع سوناتراك وخرجوا معلومات سريه من شركات سوناتراك. سبحان يعني داروهم دي زيسبيون شغل يخدموا معاك في دوله اجنبيه ولا يخرجوا في معلومات تاع سوناتراك. بعويس لامين يمد كريم جبور يمد مصطفى محمد حاجي يمد فرحات اونوري. وداروا لونكيت لي تروا زوفيسي هادو لي صحاب توفيق حكا يستعملهم باش يوسخ بهم صحابه ويكسر بهم الشركه ويكسر لي كارت على الشركه. داروا ان دوسي ومن بعد وين بعثوه البروكورور دو لا ريبوبليك تاع بن مندرايس وكيل الجمهوريه تاع بن مندرايس. قالوا له شوف هاوليك الدوسي اخدم لنا الدوسي هذا سي تو بلي وحنايا كيش عندك وليدك بنتك عمتك صاحبتك ندخلوها في سوناتراك ندخلوها تخدم في سوناتراك. هادو بك الربعه هادو تقبهم لنا. بروكيور دو لا ريبوبليك حكم الدوسي ديبي نوفمبر يجيب عويس لامين يحطوا موندا ديبو سمعوا مليح كادر دو سوناتراك بوليتكنيسيان directeur de plusieurs services à Sonatrach. Il a travaillé sur plusieurs projets pétrochimiques importants. Il était l'un des spécialistes de la logistique et du transport par canalisation du groupe. راحوا حطوه في الحبس مسكين après 20 ans de travail juste parce que صابوا في الميكرو تاعو دي زيميل وين يتكلم على سوناتراك وين يشتكي لا موفيز جيستيون تاع سوناتراك. حطوه في الحبس موندا دو ديبو في الحراش عويس لامين. Vous pouvez aller au tribunal de Mondraez et vérifier vous-même le dossier. Oui, Islamé, dans ma في الحبس. Le procureur de la République تاع Mondraez, moyennant donc une promesse d'embauche et un privilège à son adresse, armé un mandat de dépôt والاخرين ديرهم كاع sous contrôle judiciaire. كريم جبور sous contrôle judiciaire, محمد حاجي sous contrôle judiciaire ou فرحات اونوري sous contrôle judiciaire. في ثلاثه. كي تشوف l'enquête تقول بلي هادو شبكه وداك وراهم لي بروف. Ils n'ont pas une seule preuve باللي عويس سرق معلومات وباللي عويس لامين مدها لمحمد حاجي ولا الفرحات والنوغي ولا الكريم جبور. Il n'y a pas une seule preuve. Aucune preuve n'a été donnée. Tout le dossier il est basé sur des accusations fantaisistes, sur des approximations, sur des hypothèses. شو هكذا رانا نقولوا سمعنا قالوا لنا شفنا باللي هادو هدروا في واحد القهوه يعني يا با دونكيت كيما داروها كريم طابو كيما داروها لي ديتنو دوبينيون الناس اللي دخلوا الحباس
يعني فوق الحراك اللي دخلوا الحبس كش ما داروا لهم دي بروف مسس بالوحده الوطنيه مسس بالتراب الوطني تخابر سيريان سي هضره بك بالباله حكم واحد ورميه في الحبس جوست باسكو عيطوا له من التليفون الجوج تفاهم مع البي دي جي تاع سوناتراك البي دي جي سوناتراك يعرف جرد الوزير الاول عنده معرفه في الدي ار اس وعنده معرفه في لابوليس داروا بريسيون بناو دوسي ارمي قسامهم ارمي السيده ارمي واحده في الحبس دونك لا في تاعو لا ايتي بريزي سا فامي بريزي ses espoirs brisés, ses ambitions brisées, ou l'autre ils terminent leur carrière après des années de sacrifices, des années d'abnégation, après avoir accepté de rester dans leur propre pays, alors que d'autres cadres dirigeants de Sonatrach ont préféré partir à l'étranger, ont préféré s'exiler à Dubaï, au Qatar, en Arabie Saoudite, au Texas, ailleurs pour gagner mieux leur vie et pour vivre dans la dignité et dans la liberté. هادو مساكن يجوا كل 21 يوم كل 20 يوم يروحوا تريبيونات تاع الموند رايس بور سيني زعما الكونترول يسيني واحد الريجيستر كوم سا يسون بلاسي سو كونترول جوديسيير هادو الناس واش داروا سبوا الوطن ما داروش هضروا ما هضروش تكلموا ما تكلموش سرقوا ما سرقوش داو درام ما داوش ما داروا والو مساكن لو كريم تاعهم الجريمه تاعهم انهم ما تحبهمش مدام حكار وما يحبهمش مسيو حكار وما يحبوهمش لي تروا اوفيسي دو سيرفيس دو سيكوريتي اللي يخدم بهم مسيو حكار ومدام حكار هادو هما لوغ كريم عويس لامين واش دار نحي ان كادر سوبيريور ان نوم انتيليجون ان نوم تخلي قهواجي يعني نورمالمون عويس لامين هو لو باترون هو لو فيس بريزيدون chargé d'activité TRC. C'est lui qui a connu, qui a été directeur, qui a pris plusieurs services et qui a chapeauté plusieurs projets dans l'activité transport par canalisation. يجيب له واحد قهواجي هذا امين من لايكا قهواجي ويجيب له تاي هو ريسبونسابل تاعو ومن بعد هو اللي يروح للحبس والقهواجي هو اللي يقعد في البوفوار ويدير بريفيليج لي فواتور دو سيرفيس لي سالير لي فري دو ميسيون لي بريفيليج اكسيتيرا. علاه الحقره هذه علاش الحقره هذه علاش واش داروا لكم ولاد الناس pourquoi gâcher la vie de ces gens-là juste parce que ما حبوش يتفاهموا مع مدام حكار ما حبوش يتفاهموا مع مسيو حكار ما حبوش ياكلوا معاهم ils n'ont pas voulu entrer dans leur combine ils n'ont pas voulu entrer dans leur intrigue ils n'ont pas voulu entrer dans leur sale jeu علاش يديروا في الناس هكذا علاش عيب واش صرا عيب والبروكيور تاع الريبوبليك تاع الموند رايس حذاري وحذاري اسمك راح نجيبوه حياتك راح نفلوها باسكو انت ما تحشمش باسكو انت وليد حرام تحط ولاد الناس في الحباس ولا باز دو ريان tu brises la vie de jeunes cadres tu brises la vie de شوف مو لو سي في تاعهم هادو قاريين عليك خدامين عليك كنت نتايا قاعد في التريبيونال تاعك سنة في التليفون وقتاش يصوني هادو لي كادر كانوا يخدموا في الصحراء كانوا يخدموا في حاسي مسعود كانوا في حاسي رمل كانوا في السخانة والعقرب ياكل فيهم باش يعمروا pour faire marcher nos gisements de pétrole et nos gisements de gaz pour pouvoir exporter ces énergies, ces hydrocarbures vers l'Europe ou vers l'Occident pour qu'on puisse gagner des devises à travers lesquelles on peut acheter du pain, on peut acheter de la farine, on peut acheter du sucre, on peut se nourrir, on peut payer les fonctionnaires du tribunal de Belmond Raïs. هادوك ناس شرافة يا جماعة. C'est grave ce qui s'est passé pour cette affaire-là. Depuis novembre, nous avons quelqu'un qui est en prison. Depuis novembre, nous avons 3 cadres intègres qui sont non seulement compétents. Moi, qu'on fasse une contre-enquête. Et qu'on vienne me prouver que j'ai eu tort. C'est tout. ناس مساكن أرموهم تقبوهم مساكن. On leur a cassé tout, on leur a enlevé le reste de leur dignité, le reste de leur liberté مساكن. واحد راه في الحبس وما دار والو juste parce qu'il a écrit des emails. La roue va tourner. أنا نقول مسيو حكار ومرت مسيو حكار. أما دام يا مسيو حكار والله ما راح تربحوا. ما تربحوا في الدنيا ما تربحوا في الآخرة. يغابليفو اللي كان يحقر الحقار دائما تخلص عليه محقور. الحقار دائما تخلص عليه محقور. Et vous allez terminer vos vies comme ce que vous avez pire encore
avec un traitement pire que celui que vous avez infligé à vos victimes. Vous finirez en prison, vous finirez dans les poubelles de l'histoire. Vous allez finir très mal, parce que le mal que vous avez semé ne vous sera jamais pardonné. Allez briser des familles, allez toucher à la dignité des gens, allez toucher à leur honneur, juste parce qu'ils n'ont pas accepté de marcher dans vos combines, de prendre, d'accepter vos sales affaires, et juste parce qu'ils dérangeaient les intérêts de votre clan, Wallah al-Azim, haram 'inda Rabbil Alamin. On ne va jamais vous le pardonner. Ni on compte des cadres qui m'aident, compte des dirigeants, compte des compétences, comment voulez-vous que la société se porte bien? Comment voulez-vous que Sonatrach ne perde pas 13, voire 14, voire 15 milliards de dollars? القهواجي يسمعوا له الرفاد حاشاكم والزفاف يسمعوا له ويعطوا له دي بوست ويعطوا له دي بريفيليج والقاري والفاهم يخلص عليه سو كونترول جوديسيير وفي الحبس. وش دار توفيق حكار؟ دار عبالكم بلوزيوغ زافير. داير وش يدير؟ دي كي ان بروبليم اللي ما يعرفلوش، دي كي يشوف واحد اللي يخاف منه، اللي غير منه، اللي يقول لك هاي يدير لي بلاستي، بالك غدوه ان شاء الله يسمعوه به خدام مليح، يحطوه في بلاستي وينحوني، يدير له دوسي في العداله، يروح يدير له ملف في العداله، سي سامبل، يعيط لثلاثه تاع اصحابه ولا تخنشله هذوك، لي تروا زوفيسي تاع لي سيرفيس دو سيكوريتي، يحرشهم، يمد لهم معلومات غلطه، يبنوها فو رابور، لو فو رابور يروح عند العداله والعداله تحل قضيه. وتلقى الانسان عنده كاين دي كادر في سوناتراك خدموا بور ان سيستيم دانفورماسيون جديد مع لي شينوا، لقاو روحهم افير في لا جوستيس. L'affaire Augusta, ça a été décidé au haut niveau de l'État, mais la direction générale de Sonatrach, elle a voulu sacrifier des petites mains et des petits cadres. Madame Hakkar et Monsieur Hakkar, دايرين عم يتفرعنوا في سوناتراك، دايرين كلش. دوك حتى واحد يخاف يهدر، اللي يهدر يديروا له دوسي في العدالة، قضية في العدالة وروح. يعيطوا لك دي ار اس، يعيطوا لك لا بوليس، يعيطوا لك لا جوندارموري، يخوفوك. المراه مرت حكار تقول لك انا هذاك الجنرال ياكل في يدنا، هذاك الجنرال انا نمدوا له، هذاك الجنرال راه صاحبنا. الناس كاع راهي خايفه، واحد ما راهو يهدر. والشركه راهي تكولي، الشركه راهي تكولي. شكون اللي جاب حكار؟ جاب قهواجي، جاب واحد اسمه حاج شيبا، حاج شيبا طالوق وجاب بوست في سوناتراك اسمه حاج شيبا. Ça trouve, je n'ai pas à vous raconter plus. Ou les personnages sinistres, les personnages lugubres, nous les avons dénoncés, nous avons donné des informations, nous avons donné des détails, nous avons donné des faits, nous avons même sorti des documents. On n'a rien caché, on n'a rien caché. Même mal يجي يقول لك لا الكورونا هي اللي هلكت البلاد، الكورونا هي اللي هلكت l'Algérie. C'est la pandémie, nous avons perdu 10 milliards. Oui, il y a eu le corona. Oui, il y a eu la pandémie. Oui, il y a eu la paralysie mondiale. Oui, il y a eu la crise mondiale internationale, la crise économique. Mais si vous n'aviez pas sacrifié des cadres intelligents, des cadres intègres, des gens compétents, si vous n'aviez pas mis hors touche des gens qui pouvaient apporter un plus, des gens qui pouvaient inventer des solutions, qui pouvaient gérer cette situation difficile. شو ترى في البابور وترمي اللي يعرف يعوم ترميه، الكابيتان تنحيه وترميه، الصيادين لي ماران ترميهم وتقول لهم روحوا. البابور كيفاش ما يكوليش؟ Le bateau va finir par couler. Si tu vides un navire de son capitaine, de ses marins les plus expérimentés, de ses agents de secouristes, des gens qui maîtrisent les situations difficiles face aux tempêtes, le navire va couler. Ils ont coulé son train, comme ils sont en train de faire couler l'Algérie. Là, c'est la même chose. Et le phénomène, t'as Madame Hakkar, Monsieur Hakkar, on le retrouve dans toutes les administrations. Dans toutes les administrations, le ministère de l'énergie. Le ministère de l'énergie, حكينا عليه، كاين كولونيل مراد خالدي، نقص التربية، ما مربي، ما شباب، ما قاري، ما فاهم، ما تحوس بالميكروسكوب، اون كاليتي ما تلقاهاش، بالميكروسكوب، خبرجي، واش يدير؟ Les cadres compétents, les ministères de l'énergie, ils ont des rapports, il fait des photocopies de leur carte d'identité, de leur pièce d'identité, il fait des photocopies de leurs documents de travail, ils essaient d'espionner leur micro-ordinateur, باش يديها سخونة المخابرات ولا يديها سخونة الكلون تاعو
الكلون اللي يخدم معاه اللي هو الكلون تاع جراد البريمي مينيستر مع الكلون تاع توفيق حكا البي دي جي تاع سوناتراك. اليوم الكلون جراد تاع البريمي مينيستر ils ont imposé au sein de toutes les institutions de l'État un groupe de khabalji, un groupe d'agents totalement serviles. Je sais pas si vous m'écoutez, apparemment il y a un problème de connexion, il y a des petites coupures. Est-ce que là, quand vous faites un jma'a? Wallah, ça fait mal au cœur. Ça fait particulièrement mal au cœur ce qui se passe, vraiment mal. Donc on a dit comment la Mourad Khaldi est le ministère de l'énergie. هذا واش يدير هو ثاني. Apparemment il y a une petite déconnexion. Je sais pas si on peut me confirmer. Si tout va bien, jma'a. Bon, apparemment ça marche. Chez moi il y avait une petite déconnexion. Merci de me confirmer. Qui m'a ministère de l'énergie, qui est d'accord le ministère de l'énergie, c'est la vitrine du pays. C'est le ministère de l'énergie. Nous avons les deux poumons. Le poumon économique, c'est son attaque. La vitrine économique, c'est le ministère de l'énergie. C'est là où on rencontre des investisseurs, on essaie de faire des contrats, on essaie de ramener des investisseurs étrangers, on essaie d'explorer des nouveaux projets, on essaie de dessiner des nouvelles politiques dans le secteur de l'énergie. Le chef de sécurité du ministère, هو يسمى شي قاري جايب دان diplôme en sociologie avec même pas 11 10, quelques moyenne يجي يحكم في واحد قاري داير بوليتكنيك داير l'Institut national du pétrole داير l'université de باب الزوار داير des stages à l'étranger قاري دايرين des stages وخدامين dans des grandes compagnies internationales كيما شال كيما توتال كيما بي بي يجي هو يحكم فيهم ويدير عليهم اللي يشكر عليهم ويخوفهم ويقول لك لا ما عندكش الحق ما تطلعش البيرو هذا اعطيني لا بيز ديدونتيتي اعطيني هذه. Comment voulez-vous que ce pays puisse gérer et affronter une crise sérieuse ou une crise dangereuse comme celle de la Covid-19 avec un fonctionnement pareil, avec une médiocrité pareille, avec on appelle ça la médiocratie. La médiocratie, je mets ça. Maintenant, quand les médiocres prennent le pouvoir. C'est ça la médiocratie. La médiocratie, c'est lorsque les médiocres prennent le pouvoir, au détriment des intelligents, au détriment des gens instruits, au détriment des gens compétents, au détriment de ceux et celles qui ont le mérite de travailler, qui font et qui apportent une valeur ajoutée à leur société ou à leur pays. هاي la différence اللي انا فيها اليوم ها المشكله اللي انا عايشين فيها اليوم. دونك كي تجي تحكي لي تقول لي la pandémie nous a affaibli etc. Bien sûr qu'elle nous a affaibli, elle a affaibli les pays du monde entier. كيف كي تشوف بريمير مينيستر كيما عبد العزيز جراد يمشي ويقول لك انا برنوس يخرج على الناس يقول لهم لا هذول البرنوس سي لي بيريني سي البرنوس ويتمسخر بالناس ويتكلم على طوط يتكلم على البياج au lieu de parler des vaccins au lieu de faire un plan de relance économique يبدا يخرط au lieu de parler de faire un plan de sauvetage économique, comment voulez-vous qu'on avance dans ces conditions? C'est pas possible. يا جماعة كي يكون واحد أمي يقود في أمة خلاص الأمة هذيك راحت. La pire des pandémies à laquelle est confrontée l'Algérie et depuis toujours, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce phénomène, il s'est aggravé un peu à cause de l'anarchie qui a été créée dans le pays. Avec les événements politiques, l'instabilité qui a eu lieu, qui a commencé en Algérie depuis la fin du 5e mandat, jusqu'à les élections présidentielles du 12 décembre, قاع واش صرا في 2019 صارت فوضى كبيرة. سي فري كنا قبل كان عندنا جهالة، كان عندنا ناس ماشي قاريين يلعبوا البوفوار يديروا واش يحبوا، من المرة هذه صا بخي دي بروبورسيون يعني غرافيسيم الارمونت. كي نشوفوا النيفو تاع الحكومه الجزائريه اليوم لو نيفو دو غوفرنمون الجيريان من فرحه تاع عليه كامل رزاق كالعيد الدجاج. Qui tu fous في Sonatrach, qui est le cœur économique, le poumon économique du pays, comment elle est gérée, comment elle est instrumentalisée, comment les postes et les fonctions sont instrumentalisés pour des considérations égoïstes, pour des intérêts mercantiles. Il y a vraiment, il y a vraiment de quoi tirer la sonnette d'alarme. Qu'on cesse alors de mentir aux Algériens, qu'on cesse de leur mentir. Il n'y a pas que la pandémie. La pire des pandémies, c'est la pandémie de l'ignorance,
de l'incompétence, du népotisme, du favoritisme. Il y a la pandémie qui fait le plus de mal à l'Algérie. Sinon, le corona, le Covid, le kan des gens compétents, le kan des gens qariyin, le kan des gens khaddamin, on aurait pu limiter les dégâts. Je le dis, je le redis, les 10 ou 15 milliards de dollars, je me dis entre 13 et 15 milliards de dollars de pertes que va encaisser Sonatrach cette année, on aurait pu les éviter avec un autre management, avec d'autres décideurs. Si on avait laissé les Mohamed Hadji, les Farhat Honoré, les Aouis Lamine, les Karim Djabbour et les autres, les Rzali, etc., qui ont été enlevés, limogés, menacés, harcelés, intimidés, on aurait pu redresser cette boîte, on aurait pu redresser Sonatrach, on aurait pu éviter les milliards de dollars. Et en évitant à Sonatrach de sombrer, on aurait pu éviter à l'Algérie de sombrer. بصح واش يجيك من بلاد يحكم فيها واحد اسمه جراد، واش يجيك من بلاد يحكم فيها واحد اسمه كمال رزيق، واش يجيك من بلاد يحكم فيها واحد اسمه فرحتي التعلي، واش يجيك من بلاد كاين رئيس اسمه تبوني ما بانش دوبوي 2 mois وداير فيديو بالبول بلو avec un pull bleu ويقول لك بلي راني جاي. وعود كاذبه، وعود كاذبه. Il y en a marre de la Hogara. La pandémie qui menace, qui fait du mal à ce pays, c'est la Hogara. La pandémie qui fait du mal à l'Algérie, c'est l'ignorance. يجي واحد حاشاك بغل ماهوش قاري، ماهوش يقرا même pas كتاب. في الحمار يحكم في القاري. هاوليك le problème de la... C'est une anocratie. Une anocratie. C'est contre des ânes, avec tout le respect que j'ai pour cet animal, arrive aux commandes d'un pays qui ne savent ni écrire ni lire. Il décide pour une majorité de jeunes et pour l'ensemble de ceux qui sont compétents et de ceux qui sont intelligents qui peuvent apporter des solutions. Ça, c'est la véritable pandémie qui fait du mal à l'Algérie. Et ça, c'est pire que le corona. C'est pire que le Covid-19. Je vous demande, mes amis, d'exprimer votre solidarité avec Rona Aouis Lamine et toute notre solidarité avec sa famille. C'est une victime de l'arbitraire. Pour moi, c'est un détenu d'opinion. كيما رشيد نكاز، كيما علي غديري، كيما خالد رارني ولا توفيق حساني. سو كادر كومبيتون مسكين شفاو عليه، عنده فاميليا، عنده وليدات. عويس لامين un homme intègre, compétent. Vous pouvez retrouver son CV, vous pouvez demander autour de vous. C'est vraiment la fine fleur de l'intelligence algérienne et l'une des fiertés du secteur des hydrocarbures. Pour quelques mails sur son ordinateur. Je vous demande, si vous aimez notre pays, si vous êtes patriote, si vous voulez défendre l'intérêt général, de défendre les anciens cadres de Sonatrach, les ma قبلوش بالذل، les ma قبلوش انهم تجي مرة parce que مرت PDG تحكم فيهم، les ma قبلوش parce qu'un PDG incompétent, clanique, mercantile, يحب يدير les affaires. ما كانوش قابلين, ils n'ont pas voulu accepter de subir son diktat. Ils n'ont pas voulu subir les intimidations fait tribunal chaque 20 jours. Je vous demande d'exprimer votre solidarité avec toutes les victimes de la Hogara, dans toutes les sociétés, dans tous les ministères. Je vous demande d'exprimer votre solidarité avec les victimes du colonel Mourad Khaldi. إنسان ماشي مربي يسب ويتكلم في الناس ويهضر باسم بوعلام ويهضر باسم الجنرال هذا والجنرال هذاك فلتان وفلتان ويمناصي في الناس وهو ما عنده حتى مستوى وداير لي صالير ويتشكر في المينيستير دو لينرجي وما يخليش الناس تخدم ويتعدى على الضعيف ويتعدى على مساكن الابرياء اللي يخافوا يهضروا باسكو في البلاد هذه اليوم pire qu'avant on leur a inculqué la peur. On veut faire peur à tous les Algériens et les Algériennes. On veut leur faire peur, on veut leur dire si vous parlez vous finirez en prison. Autant accepter l'indignité. Nous sommes un peuple libre, nous mourrons libres et on n'acceptera jamais, mais jamais l'indignité. Rabbi Jib al-Khair ya jama'a. Allah yakun fi aounkoum. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Allah yakun fi aounkoum. Partagez, likez s'il vous plaît. Je vous donne rendez-vous à demain.